माइटे हेई चुरे सुना ए धन एंता सोजा नहीं है बगु मां हाथ में बहुत सुंदर दिसुजो नजर नहीं करे हमर बासन के विधाता गढ़ी जे को तमर जुड़ी वाह गुटे साइज सुना रे सुना माने तुम्हें प्रश्न कर्मा मैं गमल सालता कर सालता कर सालता ये मैं प्रश्न ते करू चे कहबे से कथा मैं प्रश्न ते करू चे कहबो कथा मैं गमल सालता कर सालता प्रश्न काना आसवा जानी जो काना एक्चुअली मोर मां माने भी तोर बुझू छ नाहले उठी के पलाते न इने तोर बुझू छ बोली मोर मां माने मोर भद्री व्यक्ति आके मोर भाई माने बइछन तो प्रश्न काना करना काना अगो सुनो तो जे तुमको तो हमें डाकी नहीं हमर घर के जबरदस्ती आई छ आज्ञा जेते खेदले भी नहीं जीवा हां तार बाहर बाहर हमको प्रश्न पचरौ छ अबो जदी मोर माई हेतिला कि नी निजर भंजा के चिन्ही पारी थीती ओय राती बेतिया बज दो घर के केने बागो तमे मोर माई नुहे बोली करी मते प्रश्न कलो मुई भी हेते लगी प्रश्न करी जे इटा मोर माई की किए जे काना पचरा बजे तमे तो वृषभानु घर छियो हां एक्चुअली को मां माने राधा होचन वृषभानु घर छियो समस्त जानी छन तमे तो वृषभानु छियो अच्छा 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 हेले बाबू रे वृषभानु राजा के छाड़ी करी आहा आमे गुडे अलगा प्रश्न पचरामा ठीक अछि आसे जाओ एक्चुअली राधार मां बुआ की के का बोलो तमर मां पहला तो कहलो वृषभानु तमर पिता बोली गुरु हां फेर का बोलु छ तमर वृषभानु बापा के छाड़ी करी एक्चुअली राधार मां बुआ की हां अच्छे आज्ञा प्रमाण देवे राधा हां हां राधा का कर बाहरी चौ हाय हाय माता पितर नाम मोहम्मद कोई देव सभारे मते को कोई देव सभारे मते ये तो राधा का बोलसन मुई तो भासी गली पद्म बनो अच्छा 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 मैं पद्म रे थिरी 16 दिनो है राधा जेते बेले पद्म रे जन थिले से पद्म रो पाखुड़ा केते थिला गो मां जे राधा जे 16 दिन रहले अच्छा अच्छा से पद्म रो पाखुड़ा केते थिला जे राधा 16 दिन थिले से पद्म रो पाखुड़ा केते थिला जे कहबो अच्छा दिल धक धक कर दवा देखो हां हां छी देखो दिगी हां अरे ससदेव जाके स्वाली गरी बाबरे ओ इटा तो कोला पद्मर तो ना रह केते लंबा थिला पग मते गो लंबा थिला पग मते पद्म जन फुटी थिला मुलकी हसु जुगारे मां छाल दे दवा हम होबै जीवा आगो जेते बेला तमर बहु से पद्म रे थिले पद्म रा नारो केते लंबा थिला तोल के जन पद्म फुटी थिला आर से पद्म रा कोंटा केते लागी थिला बाबा सुनो तो भाबर भलिया कथा रे पचरा बोल सुने कोही पारबा तमे बोला पद्म रे थिलो बोलो पद्म ऊपर तो मुई थिनी यार पानी भीतर कथा केने के जानिबे गो केनता से आज्ञा माने पद्म रे थिले हां हां के खराब हो जा एवा राइट कुड़कुड़ी पचरामी पूरा कुड़कुड़ी है बसे रे
বসিরে নেই সে क्या হাতে মোর মাইন को फारी फारी करी আহা হা মর্দা फारी फारी कर पत्रमा আচ্ছা আচ্ছা आहा मोदे सभार कहब विचार परी मोदे सभार कहब विचार करी माई गो मोराई किशोरी गोराई किशोरी माई गो मोराई किशोरी गोराई किशोरी সখা ठीक पहुंच रहे छे कि नहीं আগো নাকে নথতে পিনহি দেলে কানকুলতে পিনহি দেলে আর শাড়িকে কুঁচে দেলে রাধা नहीं হন एक्चुअली तुम मोर माई ही थिबगरी হা হা दिल से प्रमाण देबो दिल से হগ শুনো তো যদি হেন্তা কথাবার্তা আমগো রাগ রেশমি করো বলে তুমি ঘর के बिल्कुल भी नहीं नो ना हो एम के भाई मैं कहा उन्ने पहले आ गया বাবু গো হেয়ারু এন্তা কথা তুই নাই কহন হই গো বিনু পানি काबला হেয়ারু এন্তা কথা তুই নাই কহন হই গো বিনু পানি तुमर रसे रसे मुई अगर रसे गुनीनो ए रसे गुनीनो होए गो राधा माए এতিয় বন্ধা ছন্দা বুলু চুপিলা রে তোতে কাই নাই চিনি হাম্মা হে বাবু গো হেয়ারু এন্তা কথা তুই নাই কহন হই গো বিনু পানি হেয়ারু এন্তা কথা তুই নাই কহন হই গো বিনু পানি तुमर रसे रसे मुई रसे गुनीनो होए गो राधा माई तुमर रसे रसे मुई रसे गुनीनो होए गो राधा माई আর ভাগ ভাগ পিলা রে তুই নাই বুয়া গলা ছোট কথা কহু কেতা বড় ঘরের পিলা ভাগ ভাগ পিলা রে তুই নাই বুয়া গলা ছোট কথা কহু কেতা বড় ঘরের পিলা মদন মোহন আগো শ্যাম ঘন মদন মোহন আগো শ্যাম ঘন মুতা বড় ঘরের जनता नहीं दिसु चोका इटा टिटला गरमा तुमर रसे रसे में रसी गनुन ओए गो बाडी नदी तुमर रसे रसे में रसी गनुन ओए गो ओए गो ओए गो ओए गो बाडी नदी
যে বাবু গো যদি তোমার এই কথা কহি দেবো বলে আমার ঘরে পলাবো কেন কহ তো হ্যাঁ যদি মতে এই কথা কই দেব দেখমা ଯିବାର লাগি চেষ্টা করমু সত্যি তো তাহলে শুনুথ গো আরে শুଣ ତୁମ ହନ ସତ୍ୟ କଥା ସୁପକ ସୁପ୍ରଭାମ ପିତା ମାତା ତାହାଙ୍କର ହେଲେ 12 ଦୁହିତି ସୁକାନ୍ତି ସୁରଭା ସୁଲଗ୍ନା କାନ୍ତି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରବାଦି କରି ଆରେ ଏକାଦଶ କନ୍ୟା ବିବାହ ହୋଇଣ ଆରେ ଏକାଦଶ କନ୍ୟା ବିବାହ ହୋଇଣ মোহন গো আর পতি গৃহে গলে চলি বাবু গো একচুয়ালি রাধাঙ্কর প্রকৃত মা বাপা হচ্ছন সুপক আর সুপ্রভা তাহাঙ্কর 12 গোটি কন্যা থিলে মানে 12টা ঝিও থিলে কা বলো রাধাঙ্কর প্রকৃত মা বাপা না হচ্ছে সুপক আর সুপ্রভা তাঙ্কর 12 গোটি ঝিও থিলে মানে 12 গোটি কন্যা থিলে হেলে সে ভিতরে 11টা সৌন্দর্য থিবার তো সে মানে শাসঘরকে খটি গলে গো হেলে সে ভিতরে বিষ্ণু প্রিয়া যে থিলা সে থিলা অসৌন্দর্য তেরে গো তার ঘর দ্বার কেতলা ঠিক নে হতাই তেনে করে কাহে জানিছ বাবু গো আর বিষ্ণু প্রভার যে নহিলা পতি সুপক রাজার বীর সমতি মঞ্জুসারে ভরি যমুনা জলে মেলি দেন্তে যাই পদ্ম বনরে যে অন্তে 16 দিন অঙ্গনা আর বৃষভানু রাজা তাহাঙ্কু পাইণ আর বৃষভানু রাজা তাহাঙ্কু পাইণ দিন বন্ধু আচঞ্চলা হস্তরে দেলা বাবু গো যেতেবেলে বিষ্ণু প্রিয়ার ঘর দ্বার ঠিক নেই তেণুকর সুপক রাজা বহুত চিন্তার রহিলে তেণুকর কা কলে জানিছ কা কলে সে গুড়ে মঞ্জুসা তৈরি কলে আর সে মঞ্জুসা ভিতরে বিষ্ণু প্রিয়া ভরি দেই কো তাকে যমুনা নদীরে বুলে দেলে সত্যি পদ্মবন লাগিতিলা আর সে পদ্মবনরে 16 দিন ଥିଲା বনি আর সেনো তাকে বৃষভানু রাজা নেই করি তাকে রাধা বলি না দেইতিলে তারপরে যা বৃষভানু তাঙ্কর পিতা হই পারেছন হলা রাধাঙ্কর আগুর তাঙ্কর পিতা মাতা হউছন সুপক আর সুপ্রভা আর গুটে কথা পত্রে ছিল পদ্মর ছিল সেই পদ্মর পাকুড়া কেতে থিলা তার কাণ্ড কেতে লমা থিলা আর তার কাণ্ডরে কেতে কোটা লাগিଥିଲା বলছ বাবু গো হেটা বেশুনথ আরে 8 হাত পদ্ম নাড় গুলহিত 344 ঘণ্টা যুক্ত শতদল পদ্ম পাখুড়া জান আর কেশর মধুরে থিলি মু পুণ যে পরি মোর জনম আর ভাগবত চরি 24 রে দেখ আর ভাগবত চরি 24 রে দেখ দিন বন্ধু আর রহিছে কথা মানা হেলা কিনি পচরে দেখতলো বনি আপো বাবু হেলা কিনি গো মোর গুলটু মোর মাই যেনটা কহিছন আর মতে নেই হেবা হেতা কা হেলা এ বহু কা বলছ হেলা বলছ যে না গো তুমি কাই যে জানি জানি করে বাহানা করছো গো কানা বাহানা করো গো কারা বাহানা ভাল যদি পাউচু সোনারে ভাল পাউথিবু দিল যদি দেইছু সোনারে দিল তো দেইথিবু খাই দেলে হেত করো জানু দেবু দুই দিনিয়া প্রীতি করে হাত ছাড়ি নাই জীবু হে মোর সপন্থী জীবন্তী অচুরে রহিথিবু মহারা মহারা রে খাই দেলে
গেধা খাই দিব কেলা খাই বলেছিল মোরা খাইলা পরে পৌঁছল দেখো যাহাকে সংসারের ভাত পান পিতা লাগছে সে মোরা খাসি খরম নেই আমরা ওটা ভাগ্যবশত ঠিক খারাপ হয়ে গেছে তো হে তোর জাদু দিব भाई माने ठीक है मेलोडी 2 मिनट है भाई ভোর যদি পাউচু সোনার ভোর পাউথিবু দিল যদি দেইছু সোনার দিল তো দেইথিবু ভোর যদি পাইছু সোনার ভোর পাউথিবু দিল যদি দেইছু রানীর দিল তো দেইথিবু भगवान के दुआ करू छे रियली पूरा अंता हे वाला मत भल लागता नहीं कदा मां हागो बढ़िया दिसतो गो मैं भगवान के दुआ मांगू छे हे प्रभु के ने माम के आ हे भगवान प्रभु आहा महारा महारा रे खाई दे रहे तो जादू देवो महारा महारा रे खाई दे खाई दे खाई दे खाई दे खाई दे रहे तो जादू देवो तो सनगा है जे अरे भामुई पैसा दे जानी तो सगर दुई भामुई पैसा दे जानी था गोरा थमाई ना बदलाई करूँगा ना कहीं हेले मोर माई सिना मते नहीं चिन्ही पारबार और की आसी जो खाना बोलुछन आहा महारा 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 रे खाई दिल है करो जादू देवो महारा रे खाई दिल खाई दिल खाई दिल है करो जादू देवो आहा काना करन मा जाई दे रे आय भाई फेर गुडे पचरा मा छाड़ो फेर गुडे में पचरा मा छाड़ी बस का बोली आवने आहा सुन सुन मई मोर कही बहनी प्रश्न करुची मुई गो सुन सुन मई मोर कही बहनी
ହଟେ କରୁଛି ମୁଇଁ ଗା ସଜনী अच्छा 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 ଶୁଣୁ ତ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କର୍ମା ମୋର ଭାଇ ଘର କିଏ हाँ ଶୁଣ ଶୁଣ ମାଇ ମୋର କହିବା ବାଣୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହଟେ କରୁଛି ମୁହିଁ ଗୋ ସଜনী ପ୍ରଶ୍ନ ହଟେ କରୁଛି ମୁଇଁ ବାବୁରେ ମଠ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କାଣା କର୍ମା ଜାଣିଛୁ क्या करमा ତ୍ରେତା ଯୁଗର କଥା କହର ସହଲତା ସଭାରେ ତୁମେ ମୋ ମାଇ কহ কহ মাই তো বাবুরে তো সেনা কানা হয়েছে हाँ ইয়ে তো ত্রেতা যুগর সীতা জগৎ জানিছে এমারা হউছন ত্রেতা যুগর ত্রেতা যুগর সীতা যেতেবেলে বাবুরে সীতা দেবী চামুরি মূর্খ মারবা লাগি রামকে পঠাইଥିଲେ तो से चामरी मुर्गर पूर्व जन्म रे से किए थिला जैसे त्रेता युग से चामरी मुर्ग ही थिला চামুরি মূর্খর পূর্ব জন্মর কথাটি সীতা দেবী তো নিশ্চয় জানিথিবে हाँ এই কথাটি পচারে দেবা ठीक अच्छे চামুরি মূর্খর কহ রাধা মাই বুঝাই সভারে মাই সজনী শুনিবে মন কন্ন দেই সলি সলি দিবা ई कथा टिके से चामरी मुर्गर पूर्व जन्म से किए थिला जे ई कथा टिके मते कहि देबे तमर बहु कहा তাহলে শুনো তো গো তোমার পচরালা কথা কদুছু তো যুগল দিন চামরি মুর্গ থিলা মানে সীতা জেন্ডা মহাপুরুষ মরে করতিলে যে সে চামরি মুর্গ তার পূর্ব জন্মরে কি থিলা যদি কথা কইতে তোমার সন্দেহ দূর হেবা তো हाँ कहा সত্যে কান আজ্ঞা। তাহলে মন ধানি কর শুনো তো গো हेलो हेलो আর কলা কানু নীলমণি গো आहा মোর গেলা ব্রজমোহন কলা কানু নীলমণি গো মোর গেলা ব্রজমোহন পচারিল যাহমা গো চৌবাহা পচারিল যাহমা গো চৌবাহা বাবু গো ए बिला मोरी हाथ के देख तू आगो চামুরি মুরগর পূর্ব জন্ম কলা কানু নীলমণি গো মগেলা ব্রজমোহন ননিলো সে চামুরি মুরগ কে ছিল জানিছ के थिला আরে বৃহস্পতি কস্তিরি সে তারাপতি সম্রাট তাকু কলা বিরতে
কে থিলা জানিছ সে হচ্ছে বৃহস্পতিঙ্কর পত্নী তারাপতি সেদিনে চন্দ্র সঙ্গে চূড়া পিরতি করছিল গো মামু হেলে গুটে কথা আছে চূড়া পিরতি যেন্তা মজা থিছে হেন্তা সজা পিথিছি গো হেলে চূড়া পিরতি সবলে নুকিনি রহে তেণু কাহা জানিছ মামু গো জানি বৃহস্পতি কোপে সাপ্য দেলে জানি বৃহস্পতি কোপে সাপ্য দেলে তারা মোর অভিশাপতি ঘেন কলা কান্ধু নীলমণি গো গেল ব্রজমোহন যেতেবেলে বৃহস্পতি জানি পাইলে যে তাঙ্কর পত্নী তারাপতি চন্দ্র সঙ্গে চূড়া পিরতি করছে বলি করি তেণু সে তাঙ্কর পত্নীকে অভিশাপ দিলে কা বলি জানিছ অভিশাপ দিলে বাবু গো আরে চামুরি মুর্গ হই জন্ম হেব দণ্ডকা অরণ্যরে বুলুথিবু রে তারাতি বুলুথিবু বাবু গো বৃহস্পতি তাঙ্কর পত্নীকে অভিশাপ দিছিলে কি যে চামরি মুর্গ রূপ ধরবু আরে দণ্ডক অরণ্যরে বুলুথিবু হেলে ননিল যেতেলে ঋষি মুনি মানে অভিশাপ দেসন সে অভিশাপ রু কেন্দ্র মুক্ত হব তার পথবি পতে দেসন তেণু করে বৃহস্পতি তাঙ্কর পত্নীকে অভিশাপ দিଥିଲେ বলি করি মোর অভিশাপ রু কেন্দ্র মুক্ত হব বলি কইতে জানিছ কেনটা করে ননিল যে তুই চামরি মুর্গ রূপ ধরবু আরে দণ্ডক অরণ্যরে বুলুথিবু হেলে দিনে কা হব জানিছ হে রাম লক্ষ্মণ সীতা বন বাস জীবে রাম লক্ষ্মণ সীতা বন বাস জীবে আর তোতে দেখি সীতার বলিবা মন কলা কানু নীলমণি গো মঙ্গলা ব্রজমোহন যে বাপু গো বৃহস্পতি অভিশাপ দিলে আর সে মুক্তি পাওয়ালে কই দিলে যদি মোর অভিশাপ রে চামরি মুর্গ রূপ ধরিব দণ্ডকারণ্যরে বুলুথিবু হেলে দিনে রাম লক্ষ্মণ সীতা হে বনকে ଯିବେ দণ্ডকারণ্যকে ଯିବେ আর তোতে সীতা দেখি করে মুগ্ধ হবে না মহাপুরকে কা বলি কবে জানিছ কা বলবে নীল আরে হি মুর্গ মতে দিয়ে হে মারে খুসারে বাঁধিবি সে চামুরি মা খুসারে বাঁধিবি সে চামুরি ননিল যেতেবেলে চামুরি মুর্গকে সীতা দেখিছন আর রাম মহাপ্রভুকে কা বলে জানিছ যে হে মুর্গ মারি করে মতে তার লোম আন্দ যে মোর খুসারা চারি বনামি বলুছন সতে কয় হেলে ইয়াড়ে বৃহস্পতি কা বলুছন কা বলেছন মোর সাইপুর মুক্ত কেন্দার হেবু ননিল শ্রীরাম মারিলে মুক তিল ভেবু শ্রীরাম মারিলে মুক তিল ভেবু আর দেখো যাই থরে সে রামায়ণ কলা কানু নীলমণি গো মঙ্গলা ব্রজমোহন হেলা কিনে পচরে দেখো তোলো বনি আগো বাবু হেলা তো হেলা বলুছ হেলা বলে তো আগো ভিতর কে নব তে গুলগুলা কর্মা हे दिल की दरवाजा खुली करी राजा
শোনা দে রে এটা হে মোর দিল কি দরवाजा খুলি করি রাজা ডাকেছে গো প্যার করমা বলি শোনা যাই দে রে তাকে থিবু আইবি রে কালে রাজা নেই জগো তোমার বিনে জীবিন মরে মুই নে কুমালা কুটালা গন্ডা কে চল মা নে গা ভাই বাবু এ শোনা যাই দে রে তাকে থিবু আইবি রে কালে हे मोर दिल की दरवाजा खुली करी राजा हे मोर दिल की दरवाजा खुली करी राजा डाके गो प्यार करमा बोली লভ ইউ রে শোনা এ ধন होगो সত গো ভাগমা শোনা যাই দে রে তাকে থিবু আইবি রে শোনা যাই দে রে তাকে থিবু আইবি রে কালে राजा नहीं जोगो तुम्हार बिने जीविन राजा नहीं जोगो तुम्हार बिने जीविन না গো বা ভিতর কেন ভিতর কে कृष्ण को उत्तर सुन राधिका